Itia amikan tikado Sri Lanka te inika toksok lok pa laga ase aro 20 opo laga district kan ge inika tok samna lok paise inika khopor tikhi gine ekta mon jinda mondok aro amikan etu tu social media la ekta dunia hoa nishina sob manu bi du update digina ai ase amikan naga manu kan hoilebi moi yate ekta kotha kobole mon thaka idia inika bani kan bishi giri gine amikan short clip ti dikha nishina ekdom tiktar samne lok pable laga sumoy ase niki bishi ami laga monde hodise idia Christmas amikan Christian dole to sob jaga dibi Christian laga dole to amikan juli thake ase Christian manobi komti no hoy dhorom do alag alag ase holebi Christian manobi komti no hoy idia Christian manukan ki kushidin ge rokhi ase amikan sob manobi jani ase Christmas tai jonom hoa laga din osor ahi ase go kine kushi bra thagibule laga somoy ase holebi Sri Lanka te aro enega pisi manu laga district de moi short clip de apni kan ge dikhai dia dem de apni an buri thakibo to enega district pisi jaga te enega flat hoi gine ekdom samna lok pai gine thaka edu laga din ase neki itia summer laga session ase neki amian bhabna koile bishi mondok laga ase holebi moi aji video bana laga to matlab tole to amigan sai gine ini na charibo taikan iniga tok kustu itia khorbi nai ekdom flat ho jaise inika pishi tok samna lok pai gene ase etu karne shanti ananda tv ko gene pratna korble beshi toga ase etu karne moi etu video banai ase aro Hong Kong de bi kinika lok paise amikan kali portion video de bishi jaga de inika WhatsApp khande hole bi inika viral hoi gine ja laga ase jani thakibo kintu kumba na jani ne thakile Hong Kong de ekta inika tangor khor banai gine thaka dole tu itu juli gine ja dole tu ekjon ge suspect guri ase moi apnan ge dikhai ase itu inika kinika julai dise aro moi remind kule karne ekjon ge tai bra ase inika thuri loa arrest kuri loa bi amen dikhibole pare ase lebi amikan bible de sai gine jaise kule inika samna log pabu asorit koi gine amikan bible de likhine thaka jani bole pare ase Luke chapter 21 verse 11 de amikan bhalbra jani bole pare ase mathikan hilibo alag tok kostu log pabo bemar kishim log pabo edu amikan yete bible de bhalbra jani bole pare ase aro itukan dog samne log pa dole tu suru ase kogene amikan bhalbra jani bole pare ase itia amikan social media prahi amikan dikhibole pare ase ki jane kali portion amikan biswasi manukan asti jai ase dei biswasi manukan bhal isor kotha kobole parakan bhal prophesize kuri gine koi thakakan jai ase asti moi kali portion laga video dipi moi koi thakise akal ahibo isor la kotha pra idu nishina itia somoy de ekta akal hoa laga somoy ekta ahi ase inika hoishi gole amikan logote ekta social media te dikhi daga to amikan la jiwan de log pabole bishi asani ekta ase itia amikan manu jaga te joy gan ulai gine julai ta hoi amikan Nagaland bi julai thakite hole bi inika bishi enega laga bi man na dikhe hole bi manu jaga to kiman tok pai ase muri ase hole bi amikan Nagaland tu noile bi amikan notice jaga te tu muri le bi ekjon dojon manu kan to so hazar muri ase Sri Lanka laga etu enega cyclone aha kiman manu muri ase aro muri gine bisari ase pa nai itu goi ase itu nishina aro bi Hong Kong de hole bi gore man building dangor ponai gine ekjon ke suspect kuri ase turi ase hoile bi la somoy kitia ahi jabo khishim hobo koi gine ase bible la kotha dole tu fulfill hobole ase amikan laga jiwan de etu karne amikan idu laga video dur moi age dibi koi ase amian sai gine ini na charibo hoile bi yadibra isor laga morom jani gina ahi bole karne amikan pratna kori dibole pishi doka ase hoi kumba jaga de loi tu itia Sri Lanka te manu muri gine pa nai muri gine sugu pani girin thake ase Christian family ase na idu ki laga family ase etu tu na jane kintu amikan laga kam dole tu khali pratna kori gine tai khan gibi isor laga morom jani le dibi aro tai khan gibi true bible de brai
বিশ্বাস কৰিবলৈ দিবি বাইবেল পঢ়িবলৈ মন একটা ঘূৰি কিনে চাই কিনে ঈশ্বৰৰ লগা ওচৰতে আহিবলৈ দিবি কৈ কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বেছি জৰুৰীত আছে এইটোৰ পৰা মই ক'বলৈ মন থকা আমি কাৰণ আজি লগা ভিডিঅ'টো মানুহকে প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা সহায় কৰি দিব আৰু ঈশ্বৰে আমি কাল লগা বিশ্বাস মজবুত কৰিবলৈ দিব এইটো লগা ভাৱনা একটা মন চিন্তা মই একলা দেখি কিনে মই ছাড়িবলৈ মন নাই বেছি মানুহ হ'লেতো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আহি কিনে চাই আছে বেছি মানুহ হ'লেতো আমি কাণ নাজানা প্ৰাবি নাচাবি আছে এইটো কাৰণে একজন দুজন হ'লেবি এনেকা মানুহ শ্ৰীলংকাতে নহ'লেবি এনেকা জাগাতে টক পা লগাটো মই চাই কিনে মই আপোনালোকে এইটো মই লগা চাই টিপি মই কি কিমানজন মতো কৰি কিনে ছাপৰ্ট কৰি আছে এইটো কাৰণ বেছিভাগ হ'লেতো আপুনি কাণ লগা কমেণ্ট চাই কিনে বিশ্বাসী মানুহ বেছি আছে মই কমজোৰ আছে হ'লেবি মই কমজোৰ মানুহ লগা কথা বি শুনি দিবলৈ বিশ্বাসী মানুহ বেছি আছে এইটো কাৰণে মই একটা হ'লেবি কৈ কিনে আপলোড কৰিব এনেকা টক বস্তু পাই কিনে থকা মানুহ কাৰণ নিমিতে এতিয়া শুনি কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে দিব কৈ কিনে মই এইটো বেছিভাগ মই লগা মনতে এইটোৱে ভাৱনা কৰি কিনে বনাই আছে দেই এইটো কাৰণে কিমানজন আজি লগা ভিডিঅ' বি চাই দিছে চব মানুহকে থেংক ইউ আমি কাৰণ ভাল থাকি কিনে নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব